ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब जहाजों की संयुक्त पट्टिका का अनावरण करेंगे और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि जी, यहाँ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है
कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान
मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है। यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमई ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमई में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है। वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है
और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथियों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है
कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं नेवी के सभी साथियों को, देशवासी के सभी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना को, सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। दूनागिरी शिप का यह अवतार भी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बिल्कुल अप टू डेट है। पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमीशनिंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में ये दूसरी ट्राई कमीशनिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की 5वीं वॉरशिप है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से लैस हैं। इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है। আইএনএস দুনাগিরি স্টেলথ প্রযুক্তির ফলে নিজেকে শত্রুপক্ষের র্যাডার থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। শত্রুকে বোঝার সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালাতে পারে আইএনএস দুনাগিরি। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে কমিশন হওয়া 3টি জাহাজের মধ্যে সবথেকে বড় জাহাজ আইএনএস দুনাগিরি। এই আইএনএস দুনাগিরি মূলত একটি স্টেলথ ফ্রিগেট। অত্যাধুনিক স্পাই প্রযুক্তিতে তৈরি, র্যাডারে ধরা পড়বে না, ইনফ্রারেড প্রযুক্তি নাগাল পাবে না, জলের নিচে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে নজরদারি এড়াতে সক্ষম, জলের নিচে আলোর নজরদারিতেও ধরা পড়বে না। সাম্প্রতিক অতীতে যে মিসাইলের নামগুলো আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর অন্তত রাতের ঘুম কেড়েছে, সেই মিসাইলগুলো কিন্তু এই জাহাজ থেকে ফ্লাই করানো সম্ভব। দুনাগিরি যেন আক্ষরিক অর্থেই মেঘনাদ, আড়ালে থাকবে
কিন্তু প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহের বিক্রমে। প্রজেক্ট 17 এর অধীনে তৈরি দ্বিতীয় অ্যাডভান্সড গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট। শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম এবং আধুনিক নৌযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ভারতে তৈরি অন্যতম সেরা অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ দুনাগিরি। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से तीनों डायमेंशंस में बीट सरफेस, सब सरफेस एंड एयर अर्ली वार्निंग सेंसर्स के द्वारा मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को तैनात कर पाते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस्ड वेपन सूट्स लगे हुए हैं जो हमें स्टैंड ऑफ रेंजेस में दूर की मारक क्षमता देते हुए एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमलेसली तीनों डायमेंशंस में वो कैपेबिलिटी देती है। আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা। আইএনএস দুনাগিরি তৈরি করেছে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স। সর্বোচ্চ 28 নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ ঘন্টায় 52 কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যেতে পারে এই যুদ্ধজাহাজ। স্টেলথ প্রযুক্তির সাহায্যে আড়ালে থেকে হামলা চালাতে পারে। 5500 নটিক্যাল মাইল জুড়ে চালাতে পারে নজরদারি। জলের উপরের যুদ্ধ হোক কিংবা জলের নিচের লড়াই বা আকাশ সীমায় কড়া নজর, আইএনএস দুনাগিরি লক্ষ্যে স্থির, যাত্রা শুরু। अन्य संशोधक संधाय क्लास के चौथी हाइड्रोग्राफिक वेसल है। आज विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर इसका कमीशन होना इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। यह जहाज अपने हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से भारत के पार्टनर नेशंस की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी को सहयोग प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के महासागर विजन को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। কোন দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ সমুদ্রের অধিকার, যে অধিকার দেশের সার্বভৌমত্বকে মজবুত করে, বিশ্বের দরবারে এনে দেয় অনন্য স্বীকৃতি। দেশ জুড়ে যখন দীপাবলির রোশনাই, দশেরার উৎসব, তখন জল সীমান্তে চলে কড়া নজরদারি। সেই নজরদারিতে এবার নতুন ক্যাপ্টেন ইয়ার্ড 3028 আইএনএস সংশোধক, কোড নেম J24। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আইএনএস সংশোধকের একেবারে ভেতরের ছবিটা ঠিক কি রকম, কি কাজ হবে এই জাহাজের মধ্য দিয়ে, হাইড্রোগ্রাফিক ভেসেল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে কিভাবে সম্পন্ন করে, এই সমস্ত বিষয়ে জানবো। যারা এই জাহাজে এরপর থেকে থাকবেন, যিনি জাহাজের ক্যাপ্টেন, প্রত্যেকের কথা শুনবো। আর অবশ্যই জানবো এই 110 মিটার দৈর্ঘ্যের এই জাহাজ মূলত কি কাজ করতে সক্ষম। ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আইএনএস সংশোধক, যে আধুনিক যুদ্ধজাহাজের কারিগর গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স বা GRSE এবং নৌসেনার ওয়ারশিপ ডিজাইনার ব্যুরো বা WDB। টানা 12,000 কিলোমিটার চলতে পারে এই বিশাল যুদ্ধজাহাজ। তবে শুধু যুদ্ধ নয়, সংশোধকের কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ। বন্দর ও সমুদ্রের নাব্যতা পরীক্ষা এবং সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র তৈরি করতে পারে সংশোধক, সেই সঙ্গে শত্রুর সন্ধান। এ আমাদের আইনের সংশোধক যে আছে, এটা মেইন ওয়ার্ক হচ্ছে সার্ভে চার্ট প্রিপেয়ার করা। এই সার্ভে চার্টে হেল্প নিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান নেভাল শিপ, মার্চেন্ট শিপ অ্যান্ড অন্য ফ্রেন্ডলি শিপ এই ইন্ডিয়ান ওশনে সেল করে। এটাই আমাদের प्राइमरी जॉब। हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल क्या करता है कि हम हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्ट करते हैं। दिस डेटा इज एक्चुअली बैकबोन
किसी भी तरह का जो मैरीटाइम ऑपरेशन किया जाता है उसके लिए बैकबोन का काम करता है, क्योंकि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम किसी भी तरह का ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो सपोर्ट करता है वो किसी भी तरह का मैरीटाइम ट्रेड है, मैरीटाइम ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस, कोस्टल डेवलपमेंट, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मरीन स्पेस में की जाती है वो उसके लिए हाइड्रोग्राफिक डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। সংশোধক শিকারীর তৃতীয় চোখ সমুদ্রের মানচিত্র আঁকতে পারে অত্যাধুনিক সেন্সর আর ড্রোন দিয়ে সমুদ্রের তলদেশকে এমনভাবে এক্সরে করে যাতে শত্রুর লুকোনোর শেষ আশ্রয়টুকুও ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রের গভীরে যেসব জায়গায় আলো পৌঁছয় না সেখানে সংশোধক তার শিকারী ড্রোন পাঠিয়ে দেয়, সমুদ্রের নিচে ওত পেতে থাকা শত্রুর ফাঁদ শেষ করে দেয়। সংশোধকের ওজন ৩,৪০০ টন, ঘন্টায় প্রায় ৩৩ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এই যুদ্ধ জাহাজ। সমুদ্রের গভীরতা ও গঠন নিখুঁতভাবে মাপার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক মাল্টি বিম ইকো সাউন্ডার ও উন্নত সোনার সিস্টেম, রয়েছে রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল, আছে উন্নত হালকা হেলিকপ্টার বহনের সুবিধাও। ডেটা বিশ্লেষণের জন্য জাহাজের ভিতরেই আধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক ল্যাবরেটরি, জাহাজের ভিতরেই ৪৮ বেডের হাসপাতাল। আইএনএস সংশোধক শুধুমাত্রই যে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে অর্থাৎ যেটা মূলত সমুদ্র তটের পরীক্ষা করবে তাই নয়, পাশাপাশি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অন্তত যখন কোনো যুদ্ধ শুরু হয় কিংবা কোনো জায়গায় কোনো ত্রাণ পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়, কোথাও কোনো বিপর্যয়ের পরিস্থিতি হয়, সেই সময় যে কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সেই কাজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জাহাজ অপরিহার্য। কাজটা কি? মূলত হসপিটাল পরিষেবা। এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে এই হাসপাতালের পরিষেবা পৌঁছানো একটা যথেষ্ট কঠিন কাজ সরকারের কাছে, তখন কিন্তু ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান এই নেভির কর্তারাই। তখন এইভাবে একটা পুরো ফুল ফ্লেজেড হসপিটাল এইভাবেই তারা নিয়ে পৌঁছতে পারবেন। During war or any natural calamities, so various onboard spaces will be converted into wards and operation theater. So we are having the telemedicine facility, so we can have consultation with the specialist or super specialist, as well as we are having the lab facilities also, so we can have the routine blood and urine investigation. So we are equipped with the modern ultrasound machine also, so patient get treated, they will be stabilized here during any emergencies. সমুদ্র উত্তাল হলেও ভরসা যোগাবে সংশোধক। কোনো সামুদ্রিক দুর্যোগে অনুসন্ধান উদ্ধার কাজেও সংশোধক বড় ভূমিকা নিতে পারে। জলে সংশোধক, সুরক্ষিত দেশ। নিউজ 18 বাংলা। ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। আমি ঐতিহ্য পাছাল, উচ্চ মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পিছনে রায় মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা বই দুটির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। আমি ঋতব্রত নাথ, উচ্চ মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা বই দুটির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। তো প্রিয়াঙ্কা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে ঠিক সন্ধ্যে 7টায়। শুরু করছি আমার বাংলা। আগামীকাল রাজ্যে বাজেট পেশ, অর্থাৎ বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট পেশ এই বঙ্গে। বাজেট পেশ তো হবে, কিন্তু প্রত্যাশাও অনেক। শিল্প থেকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, তুঙ্গে প্রত্যাশা। বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের বাজেট। আগামীকাল রাজ্য বাজেট পেশ, পালাবদলে বাজেটে প্রত্যাশা। শিল্প বান্ধব যে সকল প্রজেক্ট সেগুলো যাতে এই বাজেটে প্রস্তাব থাকে এবং এমএসএমই সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সাবসিডি যেটা আগের সরকার দিতে পারেনি, এই সরকার বিজেপি সরকার যাতে এই শিল্পায়নের স্বার্থে বেশি গুরুত্ব দেয়।
অনেক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হোক, ঠিক আছে, যাতে আমাদের বাইরে চাকরি করতে যাতে না যেতে হয়, যাতে এইখানে আমরা থাকি, এখানেই চাকরি করি, ঠিক আছে, এটাই মন্তব্য থাকে। আরও ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করুক, ঠিক আছে, আরও অপরচুনিটিস যাতে আমরা পাই। বাজেটে আশা করছি আমরা যারা শ্রমিক আছে তারা পশ্চিমবাংলায় কাজ দিলে ভালো হয়। নতুন সরকার এসছে, আমরা চাই কাজ দিলে ভালো হয়। শিল্প যেগুলো আছে এগুলো কাজগুলো মানে যদি হয় খুলে তা কাজ পাবে অনেক। সিঙ্গুরের মানুষ হিসেবে আমাদের একটাই প্রত্যাশা, কর্মসংস্থান ফিরে আসুক, সিঙ্গুরে শিল্প ফিরে আসুক। আমার মা ট্রেনিংও নিয়েছিল, যদি আজকে সেই ট্রেনিংয়ের পর যদি কর্মসংস্থান আসতো, আজকে আমার মা নিজেও সে সেখানে খেতে পারতো বা আমাদেরকে মানুষ করতো ভালোভাবে আরও। তো সেখানে আমরা চাই টাটা ফিরে আসুক। আমাদের এই যে টাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এখানে নতুন কোনো শিল্প হাব বা শিল্প যা কিছু হোক আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, এবং আমার এলাকার সমস্ত ছেলেরা যেন কাজ পায়। মানুষ অনেক চিন্তা করে ভাবনা করে সরকারের বদলে নিচ্ছে। আমরা আশা করবো এই সরকার কর্মসংস্থানের একটা দিক খুলবে। আজকে সিঙ্গুরে না হচ্ছে শিল্প, না হচ্ছে কৃষি। আমরা আশা করবো এই সরকার নিশ্চিতভাবে সিঙ্গুরে শিল্প নগরী বা শিল্প হাব করবে। সোমবার পরিবর্তন সরকারের প্রথম বাজেট পেশ আগামীকাল। বাজেট পেশের আগে প্রত্যাশা কিন্তু অনেক, আর বাজেটের আগেই আকাশে শিল্পের একাধিক স্বপ্ন। শিল্পের আকাশে কিন্তু নানা স্বপ্ন ইতিমধ্যেই দানা বেঁধেছে। একসময় টাটা গোষ্ঠীকে এ রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। পরিবর্তনের পর প্রত্যাবর্তনের আশা টাটার। টাটা বাংলায় ফিরবেই, আমরা ফেরাবই, এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। একদা শিল্পে স্বর্ণযুগ দেখা বাংলা গত কয়েক দশকে শিল্পে খরা দেখেছে, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাও সয়েছে। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার স্বপ্নভঙ্গ 2008 অক্টোবর। সে বছর দুর্গাপুজোর দুদিন আগেই বিসর্জনের বাজনা বেজেছিল বাংলায়। 3রা অক্টোবর অনশন আন্দোলন বিক্ষোভের জেরে রাজ্য ছাড়েন রতন টাটা। 11 শাসকের চেয়ার বদল, বিরোধী থেকে শাসক তৃণমূল। 15 বছরের তৃণমূল জমানায় শিল্প দেখেনি বাংলা, শিল্প দেখেনি সিঙ্গুর। কাজ হয়নি, কিচ্ছু কাজ হয়নি। আমাদের তো কষ্টের শেষ নেই। এখানে কোনো ফ্যাক্টরি বা কারখানা হতো তাহলে অনেক সংসার বেঁচে যেত। 26-এ ফের পরিবর্তন, এবার বাংলায় বিজেপির সরকার। সেই সরকারেরই প্রথম বাজেট 22শে জুন। প্রত্যাশা পাহাড় প্রমাণ। বাজেটের আগেই শিল্পের আকাশে আশার আলো, টাটাকে ঘিরে বিনিয়োগের সম্ভাবনা। টাটা বাংলায় ফিরবেই, আমরা ফেরাবই, এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো শিল্পপতি ব্রাত্য নয়, রাজ্যের স্বার্থ কারোর ব্যক্তিগত ইগোর থেকে বেশি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর উপরে কাজ করেছেন। 2008 একটা উইথড্র করে আর কি দ্য প্রজেক্ট, এবং সেটা সানন্দ গুজরাটে নিয়ে যায়। এবং তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে সানন্দ গুজরাটে কীভাবে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে। টাটার আশাটা কিন্তু একটা বিরাট একটা ঘটনা, এবং টাটার আশাটা আমি আবার যেটা বলছি, টাটার আশাটা মানে কিন্তু একটা বিরাট একটা চেঞ্জ আনা। আমাদের যে আজকে বেঙ্গলের যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যে আজকে এত ডিসকাশন চলছে, এবং নিউ গভর্নমেন্ট যেরমভাবে ট্রাই করছে, তো আমার মনে হয় এটা একটা বড় একটা স্টেপ যে টাটাকে আনা। টাটা গ্রুপ দেশের অন্যতম বড় শিল্প গোষ্ঠী। নুন থেকে গাড়ি, চা থেকে জুয়েলারি, টাটা গ্রুপের প্রোডাক্টের ছড়াছড়ি। টাটা বিনিয়োগ করলে এগোবে বাংলা, বদলাবে বাংলার শিল্প ভাগ্য। খুশির বিষয়, পশ্চিমবাংলার বিকাশের জন্যে, পশ্চিমবাংলার শিল্পের জন্যে আমরা যতটা ভাবিত, আমার মনে হয় তার থেকে বোধহয় বেশি ভাবিত আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী, ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী, ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী, ভারতবর্ষের শিল্পমন্ত্রী সহ অন্যান্য যারা রয়েছেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের, তারা এই সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার একটা বিকাশের জন্য কিন্তু তারা চিন্তিত, এবং শুধু তাই নয়, তারা করছেন এবং টাকাও কিন্তু তারা গ্রান্ট করছে। টাটা যদি আবার সিঙ্গুরে ফেরে এবং আবার যদি গাড়ি কারখানা করে, সেটা তো বলা যাবে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো।
কারণ টাটা যখন গেছিল, রতন টাটা নিজেই বলেছিলেন যে আপনি তো ট্রিগারটাই টিপে দিলেন। তৃণমূল নেত্রীর সেই সময় সিঙ্গুর আন্দোলন, হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে রতন টাটা বাধ্য হন সিঙ্গুর ছাড়তে। সেই টাটাই যদি আবার ফিরে আসে তাহলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কারণ যখন রতন টাটা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প যে ভাবমূর্তি, যে বিজ্ঞাপনটা সারা দেশের কাছে, সারা পৃথিবীর কাছে উঠে এসেছিল। বাক্কড় বম্বে বো। বাড়িতে কোন টিএমটি লাগিয়েছো? মাইথন স্টিল। তোমার উপর ট্রাস্ট করতে পারি। ওকে। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 42 টাকায়। ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। INS अग्रे अर्नाला क्लास की चौथी ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। इसके तहत कुछ जहाज प्राइवेट शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ जहाज़ों के निर्माण का समय भी कम हो रहा है। এ যেন ফ্যান্টমের গল্প। ফ্যান্টমের মৃত্যু হয় না, তেমনি ধরা ছোঁয়া যায় না আইএনএস অগ্রয়কে। একসময় রিটায়ার করে যাওয়া যুদ্ধজাহাজ বাহিনীতে ফিরে এলো আরও শক্তিশালী হয়ে। 1991 সাল থেকে 2017 পর্যন্ত নৌবাহিনীর ভরসা ছিল আইএনএস অগ্রয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 2017 সালে যুদ্ধজাহাজটিকে ডিকমিশন করে দেওয়া হয়। 2026 সালে অগ্রয় ফিরে এলো আরও শক্তিশালী হয়ে। এবার যাত্রা শুরু গার্ডেন রিচ থেকে। সমুদ্রের জলকে নিরাপদ ভেবে যেসব শত্রু সাবমেরিন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাদের জন্য সাক্ষাৎ জম অগ্রয়। শত্রুর চক্রান্তকে সলিল সমাধি দিয়ে দিতে নৌবাহিনী পাচ্ছে এক নিঃশব্দ ঘাতক অগ্রয়। সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা যে কোনো ধাতব বস্তুর স্পন্দন মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলে এই যুদ্ধজাহাজ। এর হাইটেক সোনার এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম অন হওয়া মানেই শত্রুর সাবমেরিনের আয়ু ফুরিয়ে আসা। ये शिप के पास वैसे वेपन्स और सेंसर्स हैं जो कि शैलो वाटर के लिए स्पेसिफिक हैं। शैलो वाटर्स में बड़े जहाज़ों को दिक्कत होती थी बिकॉज़ वहाँ पे फिशिंग बोट्स रहती हैं, मरीन एनवायरनमेंट है, वेव्स हैं, काफ़ी क्लटर रहता है और एक सबमरीन को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती है। बट ये शिप स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाया गया है। ऐसे हमें सेंसर्स दिए गए हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं और हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ यहीं पे सबमरीन है, और उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए हमारे पास उस टाइप के वेपन्स हैं। অগ্রয় জাহাজটি 77.6 মিটার লম্বা। এই যুদ্ধজাহাজের প্রায় 90% ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। শত্রু সাবমেরিনকে ধ্বংসের জন্য রয়েছে লাইটওয়েট টর্পেডো ও ASW রকেট। আকাশে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে 30 মিলিমিটার নেভাল সারফেস গানও রয়েছে।
যে 3টি জাহাজ কমিশন হলো তার মধ্যে দৈর্ঘ্যে দেখতে গেলে সব থেকে ছোট জাহাজ এই আইএনএস আগ্রে 77.6 মিটার লম্বা এই জাহাজ সাইজে ছোট হলেও কিন্তু তার গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি। তার কারণ এই জাহাজ মূলত অগভীর সমুদ্রের রাজা। কেন বলছি? তার কারণ এই শ্যালো ওয়াটার ক্রাফট মূলত অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অগভীর সমুদ্র যেখানে সাবমেরিনকে ডিটেক্ট করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে যায়, কেননা অগভীর সমুদ্রে প্রচুর মাছ, বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক বস্তু তারা যেহেতু থাকে, সেই কারণে সেখানে সাবমেরিনের মতো এত বড় একটা জিনিস সেটাকে ডিটেক্ট করতে বেশ কিছু সোনার টেকনোলজিতে সমস্যা হয়। আর সেই বিষয়কে মাথায় রেখেই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ এই জাহাজ আগামী দিনে ভারতীয় নেভির শক্তি অনেকটাই বাড়াবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর যা যা টেকনোলজি রয়েছে তাতে এই ছোট্ট জাহাজ কিন্তু আগামী দিনে বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারকে অনেকটা শক্তিশালী করবে, তেমনটাই মতামত বিশেষজ্ঞদের। ভারত মহাসাগরের গভীরে শত্রুর জন্য যদি কোনো মৃত্যুর পরোয়ানা থেকে থাকে তবে তার নাম অগ্রয়। নিউজ 18 বাংলা। ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है।